Unsay ato? Hi, Beth. Pwede makisulod sa imong kwarto? Dali. Hey, room tour. Morning Wow. ang room for how many days? 5 days. 5 days, Yeah. right? Ah, sige. So what's this one? Kani siya, CR, toilet, bathroom. Can we see it? Oh, wow. Dili siya, okay lang siya kanang. So, naibato. Wala. Nai-blower, wala yung bathtub, nai-blower. Yeah. Kanang, sani? Shrunk. Yeah. Shrunk. Nanira, simple na siya. So hot and cold shower. Hot and cold, yan ay towel para sa floor. Ah, so I noticed they disinfected it. Kani siya, meaning kanang bago na siyang disinfect, nilalimutan na para sure sa mga COVID, no? Oo. It's COVID free. Yeah, ano siya. Bathroom, toilet. And we have this one. Kani, closet. Oh, yeah? Closet. Ano lang siya? Kamay ra. Okay. Kanya, double bed. Yan, isa ra iyahang kuan, side table, kadiri na nga side. Ay, telephone. Kanya, TV. Cute kaya na TV. Alam, bitaw, no? It's so cute. So small. Pero okay ra. Yeah, I mean, di man siguro ka mo tanaw po ng TV ka di. Always man tanaw sa sige, gawa. makaglaag. Kanya, kani siya, dari, imuhang mga, kung asa nimo ibutang yung mga chichiborcha para makeup. So they have the desk and a mirror. No? Anya na siya gamay nga terrace, guys. Yeah, sige. I-tour me, Beth. Muna siya ang terrace. Dili siya nindot og kanang view kay sa highway yan. Pero Beth, ano ata? not bad. Muna siya. Okay. Muna siya guys kay Nadia Mandahan. Kasi it's very local. Daghan mga local shops, no? Kuan kayo siya. Ang tourist dyan siya. Pero okay lang Mandahan sa may makita na. Okay. Ang views sa dagat. And also, I can see there, Beth, murag ano siya, na ay murag port sa mga, Sa yate. yeah, small boats, no? Mga yacht. Yacht club siguro na. And dito, ano na dayon? Like, that's the beach, right? Sa pangalan sa beach ganito dito dito. Playa. Di ko ka sa pag-pronounce. Basta playa. Naman siya T. Ang ilang IT tapos J. Playa? No, I think that's the kanagong di mo guni sila diri gyud Castilian Spanish ba? Lahi man ang language gyud diri sa tinuod sa Mallorca. Pero kung sa Spanish ra, playa ra na. Playa. Pero siguro since it's Mallorca, maybe that's a different spelling and they pronounce it differently also. Yeah, so unsa pangalan ani nga hotel? Hotel Amazonas. Hotel Amazonas? Ako na siya na-book sa online. Actually, na siya pool, pero nasa really? Bati ang ato ang view. Tinuod? Ang akong gi-expect na ato ang view sa pool. Kaya mo na. Pero So I did not expect that. At least natay pool, right? Meron siya. Yeah, so far, so okay man siya, di ba? Okay, normally, 2 p.m. pa ang check-in. Check-in, yeah. Masaya na abot. So, Yeah. yagi pa sodra, so okay lang. Yeah. And also, what we've noticed is that the concierge, they can speak German. German, Right? and English, and she's German. She's Espanyol. Spanish. Yeah, exactly. Pure Spanish. Dayon, sayon na po sa ato mga Bisaya because daghan kitang mga Spanish words. So, if you are at lost for words, then you can just talk to them in Bisaya. They know barato. Like when it comes to the prices, mga like G5, mga kwarta. Yeah. Uno, dos, tres. Kasabot ra pod sila. And they're very nice, no? And also, katong something happened, like she told you something very interesting. We have the same birthday. Yeah, exactly. She got my Passport? passport, and then she said, "You know what? We have The same birthday. So instant connection. Because actually, the three of us, the guy behind the camera is also a Pisces, diba? March babies. The March babies. Yeah, so Beth, so unsa man yung plano diri sa Mallorca for the next 5 days? For the next 5 days, today we will
just first relax. Yeah. Dahil bago pang pabot ka biyahe. Explore sa nearby Yeah. mga stores, mga restaurants dito sa beach. Yeah. Pero dili gini ang amo ang ato ang main Goal. goal. Ato gid means outside the city. Yeah, mag-road trip in the bed. So mag rent me og car for 3 days. Yeah. And then among i-pick up ang car tomorrow. Yeah, and so there's going to be loads of content for you guys. Yeah. And gina-push gina ko si Beth nga mag-upload na sa iyang channel. Kay dugay na siya na yung channel pero wala na siya ga-upload. Okay? So, hantod sa sunod,